Hello, brothers. Hello, sisters. Good Halo, evening. Good evening. Good evening, Bro Yoga, Bro Cudil, Sis Elis, Bro halo, Rasha, Bro Juno, and the halo, Bro other Koko. friends. Hello, all. How are you this evening, guys? Bro Koko I'm agak tumben good. How about suaranya you? terlambat Good, dikit, Bro thank Koko. you. How about Yeah, I'm good. I'm good. Yeah, okay. Yeah, Bro Rasha. Sorry, yeah, I come late today. Really, guys, actually, I didn't intend to come late. So, I just finished with the previous class, guys. Ya, sekali lagi, kadang saya agak sulit di time management ya, teman-teman. Ketika saya menutup kelas, bro, ada pertanyaan nih, ada gini, ada gini, ada gini ya. So sorry ya, guys. So sorry, guys ya. Mungkin sama-sama orang Indonesia ya, guys. Kita sama-sama nggak enakan gitu. Kadang ada yang nanya gitu. Tapi akhirnya ya sorry ya guys, saya ada kelas jam 9 nih, kita lanjut besok like that one. Jadi sorry ya untuk teman-teman, saya terlambat beberapa menit, but it's fine guys, we can make it more everybody. Kita bisa lebih seperti biasanya ya. Jujur ini kelas yang paling dicemburui ya guys, sekali lagi karena memang kalau kelas yang lain, bro tambahin dong 10 menit gitu ya, 5 menit, 10 menit ya. Saya pasti, sorry guys, nggak bisa ya, nggak bisa gitu. Tapi kalau kelas kita, it's okay guys. Pokoknya teman-teman nggak tidur aja gitu ya, it's fine. Okay, so let's go to the topic that we have today. Sekarang kita akan masuk ke topik kita hari ini, teman-teman. It's about 5W plus 1H ya, 5W1H. Apa aja guys 5W1H? Kemarin sempat kita singgung sedikit ya. Ada what, why, why, where, uh-huh, where, where, when, how, mhm, why, mhm, mhm. Apa lagi when, guys? where, who, Oke, what, coba dong where, sekali lagi ya. Ada what, kita lihat di sini nih. what, Coba ada what, why, why, who, who, when, when, where, where. how. Very good. Oke ya, 5W1H. Jadi hari ini kita adalah kita ada materi interview ya, interview atau wawancara, yaitu menggunakan 5W1H. Dan kalau kita wawancara ya, mewawancarai seseorang, kalau kita bisa menggunakan 5W1H dengan baik dan benar, percakapan akan lebih hidup, lebih panjang, lebih menarik. That's it. Oke, jadi kita akan pelajari 5W1H, penggunaannya, penempatannya ya. Let's go guys to this part. Oke, how to interview, bagaimana cara wawancara ya. Untuk bisa melakukan interview atau wawancara, kita harus bisa membuat pertanyaan yang baik dan tepat. Baik dan tepat ya guys. Oke, di sini kita bisa menggunakan 5W1H. Yaitu ada what, apa ya. Ada why, mengapa. Ada who siapa. Ada when, kapan. Where, di mana. Sama how, bagaimana. That's it. Oke, kita akan pelajari satu-satu, kita akan bahas satu-satu. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu nih. Ini adalah basic formula atau pola dasar ya untuk membuat kalimat tanya menggunakan 5W1H. Yang pertama adalah question words. Question words itu adalah kata tanya ya guys. Question words itu kata tanya. Jadi teman-teman, kata tanya itu adalah ya 5W1H tadi ya. 5W1H itu ditaruh di depan. Kalau teman-teman lihat di sini what, why, who, when, where, how itu di depan semua tuh ya. Nah, jadi kata tanya ditaruh di depan. Kemudian diikuti oleh to be ya. To be itu kata bantu guys. To be itu kata bantu. Nah, kalau ini contoh ya, kalau yang sudah kita pelajari, misalnya kalau ada kata kerja, mungkin saya tuliskan sebelah kiri sini ya, so sorry. Present, untuk yang present tense kita kan sudah belajar tuh present tense. Nah, itu kalau kata bantunya, to be-nya itu ada do, ada does. Ada do, ada does. Nah, itu berarti kalau saat-saat ini ya pakai do atau does ya kalau ada kata kerjanya. Oke, do itu untuk subjek apa saja guys? Boleh dinyalakan suaranya. Do. Do I
I, You. you, they, They. we. We. Nah, kalau Are you das they? untuk she, He. It. it. Very good ya, she, it. Nah, kemudian kalau lampau, kalau pas kita nggak pakai do atau das lagi, tapi pakai did, Was. Did. pakai did. Nah, untuk semua subjek, I, you, they, we, she, he, it, pakai did. Oke. Kalau future, apa sih arti dari future, guys? Future itu Masa depan. masa depan. Berarti kan ada kata akan tuh ya. Akan bahasa Inggrisnya apa, guys? Will. 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 Nah, kita pakai will gitu. Sebenarnya kita sudah pelajari semuanya ya, guys. Present tense itu di minggu pertama, past tense di minggu kedua kemarin ya. Future yang will masih ingat ya di pertemuan ke-15, guys. Materi model. Remember? Harus ya. Oke. Yeah. That's it. Itu namanya to be ya, guys. Kata bantu, teman-teman. Setelahnya complement. Complement itu ya pelengkap. Namanya pelengkap bebas ya. Kata apapun untuk melengkapi kalimat kita. Bisa verb, kata kerja. Bisa noun, kata benda. Adjective, kata sifat. Adverb, kata keterangan. Atau apapun ya. Atau berbentuk frase juga boleh. Phrase gitu. Pokoknya apapun itu untuk melengkapi kalimat kita. Jadi yang penting di sini adalah kata tanya di depan, kemudian kata bantu. That's it. Ke belakang itu pelengkap, itu mengikuti aja. Itu ya. Sekarang kita masuk ke W yang pertama yaitu what. Apa, guys? Coba dong dibaca sama-sama contohnya ya. Gimana, guys? What do you What like do you What like do you about like your about album? your album? Nah, what do you like about your album? That's it. Kita lihat di sini ada do ya, guys. Nah, do nih. Berarti ini masuknya ke present, past, atau future? Present. Present. Berarti ini menanyakan kejadian atau sesuatu saat-saat ini gitu. Nah, kalau kita artikan gimana sih, guys? Apa? Apakah kamu suka? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu sukai dari album Apa kamu? yang kamu Oke. sukai tentang album? Oke, what itu apa ya? Bukan apakah ya, guys. Jadi apa? Jadi apa? Do you like? Yang kamu sukai Yang kamu sukai about your album? tentang Tentang album. tentang albummu. Jadi apa yang kamu sukai tentang albummu? Gitu. Ini pakai do karena saat-saat ini. Berarti saat-saat ini kamu punya album nggak, guys? Punya. Punya. Nah, saya pengen tahu nih apa yang kamu sukai tentang album. Nah, ini menunjukkan bahwa what itu menanyakan informasi. Ya, what itu menanyakan informasi. What do you like about your album? What do you like about your album? What-nya ditaruh di depan, kemudian kata bantunya do karena saat-saat ini. Kenapa, guys, kok pakai do kok bukan pakai does? Karena You. You. Nah, karena you. Kalau does tadi untuk she. It. Jadi misalnya nih, subjeknya diganti she. Jadi what What does What does she like she? about Gitu. your album? Nah, what does she? Gitu. Tapi karena you ya berarti what do? do Do you you like? What do you Apa yang kamu sukai tentang albummu? Understand, guys? understand? Very good. Kemudian yang kedua boleh kita baca sama-sama, guys. What What will will you do at the next concert? at the next concert? Concert. Will, ada kata will nih. Berarti ini present, past, atau future? Future. Masih di masa yang akan datang ya. Berarti belum kan ya. Apa sih artinya, guys? Coba satu kalimat ini. Apa yang akan kamu lakukan di kamu yang akan konser pergi selanjutnya? konser yang akan datang? Oke, will akan ya. Do itu melakukan. Jadi apa yang kamu apa yang akan kamu lakukan di konser Konser selanjutnya. Selanjutnya.
Apa yang akan kamu lakukan di konser selanjutnya? Apa yang akan kamu lakukan di konser selanjutnya? Nah, karena masih belum ya kita pakai will ya, karena memang masih di masa yang akan datang. That's it. Oke ya. Jadi what digunakan untuk menanyakan informasi. Sekarang why. Why itu mengapa untuk menanyakan alasan guys ya. Kalau why pasti jawabannya because. Because ya. Karena. Kenapa? Why mengapa, kenapa, jawabannya because, karena. Coba ya dibaca sama-sama guys. Why Why did did you make that album? Why did you make that album? Why did you make that album? Nah, artinya apa guys? Mengapa? Kenapa kamu membuat album itu? Kenapa kamu membuat album? Itu Itunya ketinggalan that-nya. Iya. Nah, mengapa kamu membuat album Album itu? Gitu. Tapi ini pakai did ya, setelah why pakai did to be-nya. Berarti ini present, past atau future? Pas. Past. Berarti kamu buat albumnya saat-saat ini atau lampau guys? Lampau. Nah, jadi itu gini kondisinya. Kamu sekarang punya album nih. Buatnya pasti di masa lampau. Entah kemarin, entah minggu lalu, tahun lalu. Nah, tapi saya pengen tahu nih alasan kamu buat album itu apa. Why did-nya ngarah kepada saat kamu membuat album itu. Why did you make that album? Tapi kalau buatnya saat-saat ini guys, did-nya diganti kata apa? Do. Nah, why do you? That Gitu. album? Why Karena do you? why do you? Tapi karena lampau sudah lewat ya. Why did you? Gitu. Why did you? Good. Yang selanjutnya boleh kita baca sama-sama. Why do Why you? do you want to perform in Bandung? Why do you want to perform in Bandung? Apa tuh artinya guys? Mengapa? Kenapa kamu ingin perform di Bandung? Nah, mengapa kamu ingin tampil di Bandung? That's it. Untuk Tapi perform itu di pakai Bandung. do ya guys. Berarti itu present, past atau future? Present. Present. That's it. Pakai present. That's it. Berarti itu keinginan tampil di Bandung tuh saat-saat ini atau lampau guys? Saat ini. Saat ini. Saat ini. Nah, jadi tuh saya tahu ya kalau kamu saat-saat ini tuh pengen tampil di Bandung. Tapi kenapa? Saya nggak tahu nih. Saya tanyain. Why do you want to perform in Bandung? Tuh ya. Jadi why menanyakan alasan ya. Mengapa. Next, nah ini bacanya who ya, w-nya nggak usah dibaca tapi who, boleh guys? Who gitu. Who itu siapa ya? Who are you? Who itu siapa? Menanyakan subjek, menanyakan subjek. Kalau menanyakan subjek, ini. Kalau misal nih ya, kita menanyakan siapa dan itu saat-saat ini. Kalau saat-saat ini kan present ya, ada do, ada does. Do tadi untuk subjek apa aja guys? Kalau do, boleh. I, you, they, we. Pakai do ya. Kalau does untuk subjek, she, He, nah, she, he, it. Itu pakai does. That's it. Nah, tapi karena kita nggak tahu siapa subjeknya, apakah itu I, you, they, we, she, nggak tahu nih. Ya sudah, berarti setelah who, nggak usah pakai do atau does. Langsung aja kata kerjanya. Karena emang kita nggak tahu siapa subjeknya ya. Kan who itu menanyakan subjek. Berarti kita, karena nggak tahu ya sudah langsung aja. Who, bukan who do atau who does, tapi who inspires. Nah, gitu. Coba boleh kita baca sama-sama ya. Who inspires? Who inspires you to make it? To make it. Kalau diartikan gimana guys? Siapa? Siapa Siapa yang membuat itu? menginspirasi kamu? Ya, siapa yang menginspirasi kamu Untuk membuat untuk membuat itu gitu. Itu gitu.
Ya anggap aja itu tuh album tadi gitu aja ya guys. Jadi siapa yang menginspirasi kamu untuk membuat album itu? Gitu. Siapa yang menginspirasi kamu? Karena kita nggak tahu ya, nggak usah pakai do atau das, langsung aja. Oke, contoh yang kedua boleh dibaca guys. Who Who supports? supports you in your career? You in your career. Who supports you in your career? Apa tuh artinya guys? Siapa yang support kamu dalam Support karirmu? kamu dalam karirmu. Nah, siapa yang mendukungmu di karirmu? Oh, siapa yang mendukung? Ya, supports mendukung. Teman-teman tahu nggak kenapa kok inspires ada S-nya, supports ada S-nya gitu ya? Why? Karena simple phrase. Karena simple present. Karena nggak benar ada. sekali. Oke. Masih ingat subjek she, he, it. Kalau simple present itu verb-nya ditambah S. Masih ingat ya? Iya. Nah, S jadi di bahasa Inggris guys, di Iya. bahasa Inggris ada kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diketahui, itu dianggapnya bukan nggak ada ya, tapi dianggapnya satu gitu. Nah, jadi sesuatu yang tidak diketahui, ini kan kita nggak tahu siapa subjeknya ya. Ketika bertanya kan nggak tahu tuh, ada satu atau lebih, tapi dianggapnya satu. Di mana she, he, it, ada S-nya. Jadi dianggapnya jawabannya kalau nggak she, ya he atau it. Jadi she inspires, he inspires, it inspires. Kan gitu. Jadi dianggapnya jawabannya satu, teman-teman. Makanya di situ ada S-nya. Do you understand? Bisa dipahami, teman-teman? Atau Anda masih bingung? Very good. Itu ya, who menanyakan subjek. Sekarang kita ke sebelah kanan ada when, kapan menanyakan waktu ya. Nah, time guys. Boleh kita baca sama-sama guys coba. When will When will you be in the movie? be in the movie? be in the movie itu berada di film atau ada di film. Artinya gimana guys? Kapan kamu Kapan kamu Kapan eh, kamu akan akan berada Main di ke film? film. ada di film? kapan kamu akan ada di film? In the movie. Kapan kamu akan ada di film? Akan ada di film tuh maksudnya kapan kamu akan main film gitu ya guys. Oh iya. That's it. Ini pakai will nih, berarti saat-saat ini atau belum guys? Masa depan. Sebelum, belum. Belum, itu masih Belum. masa depan ya, will gitu. Nah, itu ya. Jadi yang namanya to be kata bantu ya, do, does, did, will itu menunjukkan guys, walaupun di sini nggak dijelasin kapan kan, tapi bisa tahu kalau oh ini belum nih, ini masa depan. Oh ini saat-saat ini nih. Oh ini lampau. So, itu fungsi dari to be ya. Oke, yang kedua ini pakai did ya. Coba guys dibaca sama-sama. When did When did you make it? Make it. when did you make it? Apa tuh artinya guys? Kapan Kapan kamu kamu membuatnya? Itu. Ya, kapan kamu membuat itu atau membuatnya gitu. Anggap aja it-nya itu album tadi gitu ya guys. Jadi kapan kamu membuat album itu? Tapi ini pakai did ya. Berarti ini present, past atau future? Pas. Pas. Masa lampau. Good. Berarti sekarang nih albumnya sudah jadi belum guys? Udah. Sudah. Buatnya di masa Lampau. Masa lampau. Ya, tapi kapan? Nih kan nggak tahu nih ya kita tanyakan. When did you make it? Nanti jawabannya pun juga lampau ya guys. Misalnya aku membuatnya bulan lalu. Gimana guys? I made I made it I made it Last yesterday. Last month. last month. last month. Last month. Last month. Made-nya ya pakai verb 2 ya guys. Soalnya memang lampau gitu. Nah, karena memang membuatnya di masa lampau. Kenapa nggak pakai month ago? Boleh 1 bulan yang lalu. Kalau last month, last itu kan lalu, last month. 1 bulan, sorry, last month itu Ago. bulan lalu. Tapi Ya kalau kan kayak ago, years ago. ya kalau ago itu yang lalu gitu ya, yang lalu. 1 bulan yang lalu gimana guys?
1 month. One month ago. Ya, 1 month ago. Kalau ada kata ago berarti ada quantifiernya ya, ada bilangannya. 1, 2 gitu, itu pakai ago. Tapi kalau bulan lalu kan itu 1 doang kan, ya sudah berarti last month gitu aja nggak masalah. Sama kayak yesterday sama 1 day ago sama nggak guys? Beda. Beda. Ya, kalau 1 day ago kan disebutkan 1 hari yang lalu kan gitu. Ya sama aja kayak kemarin kan. That's it. Itu sister ya. Oke. Oke. Oke ya. Sekarang kita ke where. Where itu di mana ya? Menanyakan tempat atau lokasi guys. Tempat atau lokasi. Coba guys dibaca sama-sama contohnya ya. Where will Will you next Concert. Yes, where will your next concert take place? Apa tuh artinya guys? Di mana Dimana? kamu akan Di mana kamu Hmm. akan Oh, tidak ada kata kamu, tidak ada kata kamu. di Di mana mana konser kamu Di mana akan konser- Di mana konser Konsermu kamu yang selanjutnya selanjutnya akan take place. Take place itu apa guys? tampil? Ambil tempat. No, ambil tempat? bertempat ya, bertempat. Bertempat. Nah, take Oh. place itu bertempat. Where will your next concert? Your next concert itu jadi satu ya guys. Di mana Konser konsermu yang selanjutnya will take place yaitu akan Ber- Bertempat. Good. Where will your next concert take place? Nah, misalnya nih jawabannya, my next concert will. Ada will-nya juga ya, soalnya emang belum kan. Will take place in Bandung. Ya, Bandung itu menjawab where-nya tadi. That's it. Oke, tapi karena ini pakai will, berarti sekali lagi ini masuknya ke present, past, atau future. 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 That's it. Ini masih di masa yang akan datang ya, future. Good. The next one. Where do you, coba guys dibaca sama-sama dong. Where do Where you, do you want to You want to your enjoy your vacation. Nah, where do you want to enjoy your vacation? Apa tuh guys artinya? Di mana kamu ingin menikmati liburan Anda? akan Liburan. Oke, Ingin one ya, itu ingin. Oh, di mana Di kamu kamu ingin ingin Gimana kamu menikmati liburan menikmati kamu? liburanmu? liburanmu? Di mana kamu ingin menikmati liburanmu gitu. Itu ada kata do ya. Do itu berarti present, past, atau future. Present. Di mana kamu ingin menikmati liburanmu? Berarti tanpa kita bilang itu saat-saat ini, itu sudah kelihatan ya kalau itu saat-saat Ini. Saat ini. Kalau misalnya nih, di mana kamu ingin menikmati liburanmu di bulan depan? Berarti do-nya diganti kata apa guys? Did. Will. Will. Nah, will. Future. Oke, tapi kalau menanyakan lampau, bulan lalu, berarti do-nya diganti kata Did. did. That's Where it. did you? Where did you want to enjoy your vacation? Gitu ya, itu fungsi to be, teman-teman. Oke, where di mana menanyakan tempat. Sekarang 1H ya, yaitu how, menanyakan. How. Oke, how itu bagaimana, sorry, menanyakan proses. Ya, how itu menanyakan proses. So, berarti jawabannya agak panjang biasanya ya. Soalnya menanyakan proses nih, prosesnya gimana. Coba ya kita baca sama-sama. How do you enjoy your holiday? Nah, how do you enjoy your holiday? Apa tuh artinya, guys? Bagaimana kamu menikmati liburanmu? Kamu menikmati liburanmu. Good. Bagaimana kamu menikmati liburanmu? That's it. Ini pakai do nih, how do. Berarti apakah saat-saat ini lagi musim liburan? Masa kini. Ya, berarti logikanya saat-saat ini lagi musim liburan nggak, guys? Iya. Iya. Ya, pada saat bertanya itu berarti lagi musim liburan, soalnya pakai do gitu. Oke, tapi kalau musim liburannya masih di bulan depan berarti how? Pakai will. Oh, will ya. How will you enjoy? Jadinya gitu. Tapi kalau liburannya di bulan lalu, guys. How did Jadi how did gitu ya. How did you enjoy your holiday?
Nanti jawabannya agak panjang. Misalnya gini nih. I enjoy my holiday to go to Bali with my family. In Bali, I stay at hotel. I visit many beaches. I take a lot of pictures. I bla bla. Jadi kayak cerita ya, kita menceritakan bagaimana Nyamuk sayang. menikmati Nyamuk. liburan kita. Ah. That's it. Ya prosesnya gimana nih? Diceritakan. Makanya jawabannya agak panjang kalau how. Oke. Yang contoh selanjutnya, yang kedua sekaligus yang terakhir, boleh kita baca sama-sama guys. How did How did you make your art? Nah, how did you make your art? Oke, artinya apa guys? Bagaimana kamu Bagaimana membuat kamu karya membuat senimu? karya seni? Nah, bagaimana kamu membuat karya senimu? Tapi ini pakai did nih, berarti kamu buatnya sekarang atau Lampau. lampau? Pas. Lampau. Lampau. Wow, how did you make your art? Bagaimana kamu membuat karya senimu? Nah, kamu buatnya lampau nih, makanya saya pertanyaannya pakai did. That's it. Nanti jawabannya pun juga lampau guys ya. Misalnya anggap aja karya seninya album tadi ya. Misalnya gini, aku menulis I liriknya. Menulis kan write, berarti kalau verb 2-nya apa guys? Right. Wrote. Right. Oh, I wrote the lyrics gitu ya. Kemudian aku mendiskusikan dengan temanku. Verb 2 dari discuss itu ada ed-nya. Jadi Discuss. 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 Dan seterusnya. Jadi bentuk lampau semua tuh karena memang kejadiannya di masa lampau. Silakan guys kalau ada pertanyaan tentang 5W1H ya, 5W plus 1H, di mana 5W1H untuk menanyakan itu ditaruh di depan semua ya. Any question? Ada pertanyaan please? If you have. Come on. Feel free ya, bebas. Clear enough? Cukup jelas kah? Bro, izin bertanya, bro. Oh, oke. Alright. Oke, silakan, sister. Silakan. Yang di UN-nya bro, yang tanda tanyanya kan kata kerjanya cuman pakai verb 1 make. Tuh yang jawabannya kenapa pakai verb 2 make? Oke. Kenapa yang ini pakai make, kenapa ini pakai meet? Yang ini kan sister ya? Oke, karena pertanyaannya ini ngarah ke masa lampau ya. When did itu lampau ya. When did you make it? Kapan kamu membuatnya? Anggap aja buat album tadi ya. Jadi sekarang nih albumnya sudah jadi sister. Tapi kapan kamu membuatnya? Nah, karena lampau ya berarti I made pakai verb 2 jawabannya. Gitu sih Sylvia? Berarti intinya bro, yang make-nya berarti saat ini gitu. Oh Makanya bukan. Bukan, ini make-nya ini tetap lampau ya. Teman-teman masih ingat di materi ke-12 kenapa guys? Karena ada did-nya. Nah, sudah ada did-nya. Jadi karena sudah ada did, kembali ke verb 1. that's it. Itu jawabannya. Jadi karena ada did sudah menunjukkan lampau, kita pakai make verb 1. Tapi kalau yang jawabannya kan nggak ada did-nya tuh. Jadi ya kita pakai verb 2 gitu. Oh, kalau pertanyaannya who, dia nggak pakai did, do, will. Nggak perlu, karena kita nggak tahu siapa kan. Who itu kan menanyakan subjek. Oh, langsung tanya langsung ininya ya. Iya, soalnya emang nggak tahu siapa subjeknya. That's it. Oh. Thanks. You're welcome. Sylvia gimana? Oke ya? Berarti kalau to be-nya udah pas, jadi kata kerjanya pakai verb 1 gitu, bro. Iya, benar sekali. Itu materi ke-12 ya. Iya, bro. That's it. Oke. Waktu itu you, ikut bro. Sylvia? Apa, bro? Waktu itu ikut di pertemuan ke-12? Ikut rasanya, bro, tapi Ikut agak-agak ya? lupa. Oke. Nggak apa-apa, nanti diputar ulang videonya ya. Atau mungkin masih ada teman-teman yang bingung, nanti kontak saya pribadi. Di sini sudah biasa ya teman-teman kontakkan sama saya, tapi kadang sekali lagi saya nggak tahu siapa namanya. Saya bilangnya bro atau sis gitu aja. Kadang saya juga nggak tahu dari kelas ini atau kelas yang lain, I don't know. Tapi sekali lagi kontak saya nggak apa-apa guys, it's okay. Oke, ada lagi guys, silakan. Please, come on. Kalau nggak ada,
Coba dong lempar pertanyaan ke saya dong guys. Pakai what boleh, why boleh, who boleh, when, where, how, it's okay, no problem. Tentang my present ya, kehidupan saya saat-saat ini, kehidupan saya lampau ya in the past, atau mungkin rencana saya di masa yang akan datang. Boleh coba one person, one question coba ya, to make it fair, biar adil nih. Satu orang, satu pertanyaan. Silakan guys ya. Walaupun teman-teman nggak kepo sama saya, coba untuk latihan aja ya. Sis Aida, silakan Sis Aida. So what is your question? I have a question. Hmm. How old are you? Hold, hold am I, alright. Hold. Nah, kalau ini pakai how ya guys, tapi bukan how aja ya, ada how old itu berapa umurmu. Gitu ya, how old are you? Guess. Can you guess, Sis Aida? I don't know for sure. Nah, can you guess, guys? Can you guess? Guess is tebak ya. Bisa menebak? Ayam? 35. 35? Are you sure? Are you 25. sure? No, I guess. 55. 55, 50 itu 50 ya. 55 itu 55. 30 maybe. 35? 30. I'm 31. 20. I'm 28. I'm 28. 20. Oh, Nah, 28. I'm 28. Still 98 tuh berarti 28 ya? Ah, No, still no. younger. 27 No. dong kalau 98. Oh, 27. Oh iya ya, 27. 27. Same. Sorry. ya. Oh, really? Same. Really, bro? Oh, okay dan 27. Ya, 98, 27 ya. Ya, 27. Are you serious? Yeah, Still it's me. younger. It's me. You Same look as so my young. daughter Compare age. with me. Still Maybe younger. because I'm Hi, or maybe because I'm married, I don't know ya guys, mungkin. Bro Maybe. Koko, your age same as my daughter age. Really? Oh, Yes. that's good. After Maybe because you Bro are Koko. big and yeah, maybe. children. How Sorry? did you start teaching I'm too English? old, right? Am I look like having children? No. No. Yeah, but to be honest, I have a No, child, guys. seriously. No, seriously. Really? Ya, tapi memang saya sudah punya anak. Tapi That's nggak it. kelihatan Oh my laki-laki. Oh, really? Oh Mhm. my God. I have How a old wife. is your child? I have a baby, guys. I have a baby. Still Oh, still still 1 young. year. Still 1 year, 1 yeah. year. That's it. Congrats. Thank you guys. Thank you so much. Okay, what else guys? Coba dong. Lagi nih, Sis Asti, please. What is your question? Tapi nggak pakai what, why, who. This one cannot. Coba dipakai, sesuaikan dengan materinya. Coba. Because I just want to ask you about how. Nah, how itu sudah pakai itu, how. No, I mean how you. Kayak mau tanya rutinan dari pagi sampai malam gitu, Oh, belajar itu apa berarti aja what gitu. ya. Oh, what Oh, is okay. your what is your routine gitu kali ya. Daily. Hai. What is routine? your routine daily routine. Daily daily routine. routine. Itu sudah pakai what, sudah oke tuh Sis Asti ya. Oke. Nah, itu sudah Thank pas you. tuh. What is your daily routine? My daily routine in the morning to noon, I teach in university, guys, yeah. And then in the afternoon, yeah, of course, quality time with family, that's it. And in the night, with you all. Ah, you're docent. Still beginner, masih baru lah. Lecture. Yes. Wonderful. Thank you. That's my routine, Sis Asti. Get it? Thank you, bro. Welcome. Okay, the next one is Anita. What is your question? What do you like about your job? You mean in speaking partner? Yeah. What do you like about your job? To be honest, I like sharing my knowledge. Yeah, I am happy when I can make you all being smart. Yeah, everybody. Yeah, that's my what we call it, my passion maybe. Yeah, so I like teaching, guys. I like sharing. I like giving my knowledge to others. And then besides that, in speaking partner is very good
place for me, everybody. Yeah, I can get many things from speaking partner. We have a holiday routine, ya. Kita pasti liburan secara rutin, ya. Nah, that's it. And then every year we have what we call it, everybody, ya. I forget how to say undian. Pasti ada undian umroh, ya. The speaking partner. And then so many bonus. That's it. So many, guys, really. So many for the fifth, the top 3 ya, top 3 tutors ya. Jadi yang top 3 tutor, kan kita ada banyak sekali ya, ada berapa puluh bahkan ratus tutor ya. Nah, itu yang top 3 itu pasti dapat bonus. That's it. Okay. Looks like you're very enjoy. That's it. Alhamdulillah, this month, guys, I got the first as well. Alhamdulillah. Congratulations. Thank you, thank you. Thank I you, want to guys. be like you. Really, just do it and you can more than me. Can you Okay? teach me how to be like you? Chat me personally, okay? Okay. All right. Okay, yeah. Like that one, guys. It's not a flexing, yeah, everybody, but motivating. I hope, It's okay. yeah. It's not a flexing. What is flexing, guys? Flexing is? Flexing Like is something like Pamer. show to. Yeah, surut, right? Pamer, bukan pamer ya, Yeah. tapi lebih ke motivate ya. So yeah, you can get more, everybody. You can do more. Motivating, lebih ke Inspires for me. inspiring as well. Yes, that's Yeah. it. Okay, I think that's it. The next one is Mutia. Thank you, yeah, Sis Anita. Thank you so much. The next Yeah. one is Mutia. So, Thank what you, is too. your question, please? How did you start teaching English? How did I start teaching English? All right. Yeah. I started. Nah, pertanyaan lampau ya. How did you start teaching English? Jawabannya juga lampau berarti ya. I started gitu. I started teaching English in 2017 in Kampung Inggris Pare, Kediri. That's it. Wow. So that's why so far, how many years? Amazing. 8 years, yeah, I teach in Kampung Inggris. You know Kampung Inggris, right, everyone? Timbare. I know. Yeah, Just here. Pare. In Pare, yeah, it's not Pare, but Pare. Pare In Kediri Pare. is Java. Yes. I have been teaching here for 8 years. 8 tahunan lah ya. And I enjoy everything here. That's it. Okay? And Sis, then sudah di luar kepala. still learning as well. Masih belajar juga ya, sis Mutia. And I'm still having a dream, guys, ya, for continuing my study. Masih ada banyak impian yang harus saya kejar juga. That's it. Okay. Thank you, sis Mutia ya. Thank you so much. Bro Rasha, how about you, bro? So what is your question, please? What is your favorite fruit? Oh, my favorite fruit. All right. What is your favorite fruit? My favorite fruit or food? Fruit or food? Food. Oh, food. So sorry. Oh, food. I like, for Indonesian food, I like meatball, guys. I like meatball, but spicy meatball. But for, yeah, it's not Indonesian. I like pizza. I really like it. Bakso. Yeah, meatball is bakso. Yes, But it's meat, not healthy. meatball. But I like a spicy Oh one. my gosh. Bakso Okay. setan. Yeah, I like it. Ya. Pokoknya Buat bukan melenceng. setannya aja ya. Okay, thank you, bro Rasha ya. The next one, bro Chudil. Bro, what is your question, bro, for me? Okay, thank you for this opportunity. Curious, want to ask, who Please, bro. is your favorite or your role models in your life? Okay, your role model. Yeah, okay then. Is it a famous person you mean, bro, or anyone? Whoever. Okay, my role model is actually I have a cousin. Bro. My older cousin. So she is now as a lecturer as well.
So Mhm. yeah, I was motivated, and I'm still motivated by her. Okay. And she's now is a professor. That's it. Wow, So yeah, that's my role model. it's awesome. That's it. And I want to be like her, but still trying. Okay, bro. All Cile? right. Good luck for you, Bro Koko. Thank you, bro. Thank you so much. Okay, and then bro Heriatno ya, silakan bro. You wanna ask something, bro? Oke, wait a moment ya guys. Setelah ini kita ke breakout room, it's fine. Coba kita kasih teman dulu ya. Okay, thank you, bro. Just a simple question. Where do you live? Where do I live? Oke. Where do you live? Ini pakai do juga benar ya guys, karena memang saat-saat ini ya. Where do you live? I live in still Kediri, but from Kampung Inggris maybe 1 hour. 1 hour from Kampung Inggris. So I live in Kediri city, di kotanya ya. Kampung Inggris is not in a city guys, it's in Regency ya. What is Regency guys? Apa the Regency? Kecamatan. Ya di kabupatennya. That's it. Kalau Kampung Inggris itu di kabupaten ya, in Regency. But yeah, in Kediri, but I live in the city. So from the city to Regency 1 hour. 1 jaman dari tempat saya. Oke, bro Heriatnya ya. Oke, bro. Thank you, bro. Thank you so much. One more, ada bro Imam Suhendi ya, sudah angkat tangan juga. Hello, bro. You wanna ask something? Oh, oke, to again ya. Oke, ada bro Roy juga, coba. Bro Imam and bro Roy. Bro Imam dulu, coba. Silakan. Okay, thank you very much, Bro Koko, Pleasure, bro. for the season. I have some question to you about the first question. Maybe can you tell me what do you usually to improve your English? Okay. To What do you improve your do? speaking. What do you do? Yeah, what do you do? What do you what do you usually do? Maybe what To do you improve usually to improve your English speaking skill? your English speaking skill. Okay, your English speaking skill. Okay, then I usually join a community, bro. Yeah, it's like on Discord. Yeah, do you know Discord, bro? Imam and others? Discord do you know Discord, guys? Do you join Discord? Yes, I know. Yes. So I have yeah, I have a try community. to use the application Discord, but not Doesn't work. access to doesn't work. Oh, why, bro? You can just download the Discord, install, and then you can register, log in, and then yeah, you can get in the Discord. Yes, I did, but I don't think so. I cannot use this Discord. application Discord. Yes. Oh, see. Okay. Or maybe you can find it. You can find the tutorial on YouTube, yeah, bro. Okay. All right. Okay. Yeah. What do I usually do? Yeah, I join a community, and then I speak to my friends, guys. Yeah, because you know, even I'm at home now, but I often visit Kampung Inggris, guys. Yeah, I often visit Kampung Inggris still. Walaupun saya sekarang ngajar di Kampung Inggrisnya online gitu ya. Just now at home, sekarang pun lagi di rumah gitu ya. But I often visit Kampung Inggris and speak in English ya with all of friends there. Ada banyak sekali teman di sana dan kita pakai bahasa Inggris 24 hours, 24 jam. Nah, itu yang bikin saya makin terbiasa. And also with you guys, dengan teman-teman gini nih, I speak English, right? Nah, so I improve my English. Okay, bro. I don't use any applications. Really, saya nggak pakai aplikasi apa-apa ya. I just speak to the friends. I just speak to you guys ya. Yeah, and the people that I know, the people that know me. That's it. Okay, bro. Imam, just speak and speak ya. Yang penting ngomong aja kalau saya ya. Thank you, bro. The last one, Bro Roy, sebelum kita ke breakout room. So, Bro Roy, please, what is your question, bro? Please. Okay, thank you for this opportunity.
I like see Coco earphone, your earphone. My earphone? Yes. Where do you buy your earphone? Oh, really? Oh my goodness. Okay, where do you buy your... Where did you buy? Earphone. Oh yeah, where do you or where did? Where did? Ah, okay. Why where did? Because Karena udah ada itu. ya karena sudah dilampau ya. Belinya dilampau. Where did? Nah, where did you buy your earphone? In a computer, and yeah, I think in a computer store, yeah. In a computer store, bro. That's it. And actually I have two. This one is owned by speaking partner. Kalau ini sebenarnya punya speaking partner sih, punya saya ada May I satu. borrow it, Bro Coco? Sure. Sure, just use everyone. Yeah, sometimes I use the one, sometimes I use this, like that one. In a computer store, yeah, bro, Roy? Okay, Thank you. that's it. Welcome, bro. Right. Okay ya guys, that's all. Itu aja. Ada lagi nggak nih? Please, come on. Dicoba kalau memang ada ya guys. Maksud saya teman-teman jangan takut nih untuk salah ya. Okay, one more. Sis Aida, please. You wanna ask something? Okay, sorry guys. It's fine. It's fine. Okay. What is your hobby? My hobby? Okay. Yeah. My hobby is traveling. Wow. I like traveling with. I and my wife have a same hobby, so we like traveling. That's it. But it's hard for us to have a free time, so that's why maybe just on weekend. So we like traveling because we don't have much time, and the weekend. Nice. And even the weekend maybe on Sunday guys, because on Saturday we need to do many things. Saturday itu masih kerja juga. That's it. So that's why maybe Sunday we go to another city. That's it. Okay, sis Aida. Okay, thank you. So your wife also teaching in speaking partner? No, my wife is teaching in university. Oh. Wow. Not in speaking partner, just me. Saya aja yang di speaking partner and university too, but my wife just one in university only. Itu yang dinamakan setara nggak sih? My wife is actually my classmate guys. Jadi sebenarnya dulu teman kelas gitu ya, my classmate. Yeah, like that one. Aduh, jadi ngomongin tentang keluarga nih ya. So sorry for that one. Jadi pribadi. Iya, privasi banget loh. Okay, yeah. We still trying to get more and more ya, masih berusaha untuk masih belajar ya semuanya, so still learning everybody. Okay? Thank you guys. Sekarang coba dong ditanyakan, dilempar pertanyaan ke teman-teman yang lainnya juga ya. I will divide into some Bro groups. Koko, mohon maaf nih ada satu pertanyaan nih. Tadi Okay. saya terlambat masuk, itu mohon dijelaskan kembali sedikit nih tentang penggunaan pertanyaan yang dimulai dengan who itu siapa, kan kalau yang di atas itu seperti what digabung dengan do, what dengan will. Kalau yang who itu kan langsung ke kata kerja pertama ya. Who inspires. Kenapa enggak who do inspire atau who will, bisa enggak itu? Oke. Kalau who artinya kan siapa ya? Who itu kan siapa. Berarti kan kalau do untuk subjek are you, they, we. Kalau does untuk she, he, it. Nah, karena siapa itu tidak tahu siapa subjeknya, berarti kita nggak perlu pakai do atau does. Ya sudah, berarti langsung ke kata kerjanya aja. Gitu, bro? Oh iya. Udah ya? Tadinya iya siap. Okay, it's fine. Okay, all yeah. So please, you can ask to your friends. Imagine your partner is your idol. Bayangkan teman kita adalah idola kita ya. Silahkan tanya apapun ke teman kita menggunakan 5W1H. Saya kasih waktu lebih buat teman-teman ya. Silahkan dipraktekkan. Kita bisa punya waktu sekitar 15 menitan. Nanti saling tanya jawab ya. Kalau tentang masa lampau ya bisa pakai did. Kalau saat-saat ini pakai do. Karena pakai you kan. Jadi did you, do you. Tapi kalau rencana ya will you. That's it. Okay. Are you ready guys for the breakout room?
Ready? Ready? Yes, I'm ready. Yes, we are ready. Okay then. A room consists of 3 to 4 ya. Satu room 3 atau 4 partisipan. So let's go to the breakout room and let's enjoy the room, guys. Good luck to all of you. Have a nice practicing and have a nice sharing, guys, about your best answer. See you all.
Hello guys. Hello bro and sis. Hello bro. Halo bro Haryatno. Hello others ya. Okay guys, how was your breakout room today? Was it running well? Yeah, it's very Interesting. Yeah, all right. Oke, dan ya, but I have to bring you back to be here, everybody. Saya harus bawa teman-teman kembali lagi ke main session ya. So sorry, maybe the time is not enough, but again ya. So you enjoyed, right? Did you enjoy the breakout room, everybody? Very enjoy. Enjoy very well. Oke then. Oke, but the time is not enough ya, sis ya. So sorry. All the time. Or time. Yeah, so sorry guys. Yeah, so sorry because yeah, the time is over, so I have to bring you back to be here, everybody. But don't worry, we still have 2 meetings left ya. Masih ada 2 pertemuan lagi. Maybe we can talk more ya for tomorrow and the next Friday. Okay? Yeah. And Okay, bro. Okay, bro. Koko. Thank you. welcome guys, welcome. And for tomorrow we are going Twice. to do listening section ya guys. Besok kita ada listening lagi, but listening to music. Do you Music. like listening to music? Yeah. Yeah, I Yes, do. we do. Okay, tomorrow we are going to do it, everybody. And the next Friday it will be about the final examination. Akan jadi ujian terakhir ya untuk pertemuan di hari Jumat, dan besok saya jelaskan apa yang harus teman-teman lakukan. And please guys ya, it's Wednesday, right? Ini sudah hari Rabu. If you wanna continue to the next class, even it's not with me, you can contact the admin as soon as possible, guys. Silahkan kontak admin ya sesegera mungkin kalau memang teman-teman fix mau lanjut ke level selanjutnya. Soalnya sekali lagi ya, seperti yang saya bilang tadi, di Speaking Partner ada seratusan lah ya, seratusan tutors. Bayangkan satu tutor ada handle berapa kelas, 3 kelas itu dikalikan aja ya, ada 300 kelas yang sedang berjalan. Jadi bagi teman-teman yang memang mau lanjut ke level selanjutnya, segera kontak admin ya, soalnya dari kelas yang lain pun juga banyak yang lanjut like that one. Jadi misalnya mau segera ya guys, daripada teman-teman terlambat daftar, kemudian harus tertunda 1 minggu, 2 minggu, itu sering banget seperti itu ya. Dan kadang komplainnya ke saya, bro kenapa sih kok saya tertunda gitu. Nah padahal sudah saya bilang dari minggu ketiga, minggu keempat, silahkan ya guys, kalau memang lanjut segera daftar like that one. So please, come on guys, continue to the next level. Do you wanna continue, right? Teman-teman mau lanjutkan ya ke level Aku mau selanjutnya? lanjut tapi mau sama Koko. Oh gitu. Silahkan segera kalau memang mau sama saya, langsung ya di list aja namanya teman-teman. Soalnya sekali lagi yang list nama bukan cuma di kelas kita aja, tapi ada dari kelas yang lain juga ya. Nanti kalau sudah full 20 ya harus dengan 20 partisipan itu ya, dan yang lain yang terlambat ya tetap bisa lanjut, tapi nanti kita harus berpisah kelas like that one. Oke? Tapi saya kira siapapun tutornya sama aja ya guys, so they are same. Back to you, kembali ke teman-teman lagi ya. So you want or not, you study or not. Okay? Thank you guys. Thank you for today. See you tomorrow. Thank you, bro. Bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone. Iya. Bye. Good Bye evening. bye. Bye. Thank you everybody. Bro Imam, sorry tadi nggak cukup waktu. Okay. Thank you very much. We you, continue bye-bye. tomorrow, Miss Mhm. Asya. Bye bye. Miss Bye bye bye. Bye 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 bye.